Shalom manbanta kerina kekelengan Tuhan. Sekamu paksana kita ngorati karena kata dibata ibas pekan keluarga ta berngi entah pewarisi pelimakan bahan khotbah ta ibuat ibas kitab perbahan rasul-rasul 10 waluh ayat sada seempat bagian danina kata dibata Paulus i Korinti kenca bagai itadingkan Paulus kuta Aten jana laus ia ku Korinti. I Korinti jumpa ia rasekala Jahudi gelarna si Aquila asalna i provinsi Pontus nari. Lengan dekasa ia reh i Italia nari rasendaharana Priscilla. Pindah ia ku Korinti ia Italia nari sebab kerina kala Jahudi i Plaus Claudius Kaisar Roma i Roma nari. Idahi Paulus kala endandai janah perban seri pendahina eme rebahan tenda maka i rumahna Paulus kesilang tap-tap wari sabat kala Jahudi ngerana Paulus ibas rumah pertoton ia jarina kala Jahudi ras kala Junani gelah te man Jesus sahna ijenda temata eme jabu si tetap erdahin kekeleng ni Tuhan bahan khotbah ta enda nuriken karena Paulus si nadingken Aten laus ia ku Korinti. Ibas Korinti jumpa ia ras Aquila bagi pe ras sendahara Aquila enda gelarna Priscilla. Asal kala enda i Pontus nari. Janah ia marureh i Italia nari arkiteken waktu siai Claudius empedarat perintah maka kerina kala Jahudi harus nadingkan Roma. Ardandankan lalap empeturah kerusuhan bagem ianggap kala Jahudi enda makana iplaus ia i Roma nari. Jenari Paulus kesilang i rumah Aquila ras Priscilla arkite-kiteken seri pendahinna eme rebahan tenda entah pe tukang kemah. Amin nagia pindah Italia nari ku Korinti Aquila ras Priscilla tapi laer bahanca ia surut ibas erdahin tapi tetap idahi kena dahina alututus. Kekeleng ni Tuhan Aquila ras Priscilla enda engkai makaya tutus erdahin sebabna la Athena ia jadi beban man kala sideban artina la Athena jadi tanggungan man kala sideban justru ia erdahin labo hanya untuk empebayak bana atau mencukupi keperluan atau kebutuhanna tapi ia pe ersura-sura arah pendahin nei banci nampati perpulungan termasuk Paulus pe selain berita si meriah dahinna per bahan tenda makana nggo cocok kelaki enda ibas pendahinna makana Aquila peras Priscilla ikut ras Paulus selain rebahan tenda maka ras-ras kaya berita si meriah temata jabu si tetap erdahin ngingatkan kita bahwa kita enda harus erdahin alu curcur panas. Kata curcur panas berarti harus menjingkat dengan tutus. Sebabna arah erdahin kita maka tanah enda mereka hasil manbanta. Kita jadikan ibas tanah nari. Man pe ibas tanah nari jenari mulih kapi kita ku tanah. Pengalaman Paulus bagi pe Aquila ras Priscilla adina sinan bahwa engkai makana ibas dahinna banci berhasil. Tentuna jawab benar kita kan ia kemalangan man Tuhan. Maka rulih ia ibas pendahinna nari. Geluh ta tentuna perlu kita cukup.
kecukupan banci sidatkan adik kita erdahin. Jana si ingat bahwa kerina selit ibas kita eme pemere di bata eme sebabna makana Rasul Paulus termasuk Aquila ras Persila amin na pe ia sibuk erdahin tapi tetap ingat na Tuhan jenari lah pernah ia lupa guna berita si meriah. Di bata si sembah kita, eme di bata si erdahin, di bata si aktif. Maka kita selaku anak-anak di bata, kita pe harus erdahin. Erdahin kita guna ngusahai dengan pekena-kena doni enda. Si jadi perenungan man banta bahwa arah erdahin maka kita enda banci mencukupi keperluan ras kebutuhan ta. Erdahin si peduakan ya. Erdahin eme bagian dari ibadah ta man Tuhan. Janah si petelukan arah erdahin kita ngalokan pemere-pemere singgo isikapkan di bata. Si selanjutnya pemere di bata maler man kalak si tutus erdahin. Pengalaman Paulus ras Aquila termasuk Persila enda bahwa ketutusenna erdahin jenari rekemalangan man Tuhan maka idat kena ulihna. Si selanjutnya kalak bujur ibas erdahin laip lepas Tuhan kelihen. Kalak majingkat kebaya kena jadi ulihna. Dengan kalak pentar rani kap ibas pak sana. Kalak malas pasti jadi musil. Dengan jadi man kemelan kenpe. Sebab nadakam li kalak tunduh tupung peranin nuriken kalak malas. Kalak malas kegeluhenna jadi sinanggel man kalak sideban. Ibas tahun 2020 enda kita memang ibas sendalani kegeluhan ta kita ikenai pandemi COVID-10 siwah enda. Dan kensiai ya jari kita. Amin nape pandemi COVID enda rebahanca lah kita bebas sebagai biasana. Tapi harus kita kreatif. Termasuk makaikan teknologi informasi. Contohnya, erbinaga dengan si pasarkan ulih dahinta, maksudnya arah Zuma, talit, asuh-asuhan, usaha residebana, arah media sosial, banci kita erbinaga, umpamana arah Facebook, WhatsApp, YouTube residebana. Pemakaian media sosial enda, mereka keuntungan selain murah ibas promosi, jangan enterem kalak bancing idahsa. Ya, maka tetaplah kita erdahin, tetap erdahin ertina, erdahin alu tutus, lai pengaruhi situasi ras ingan tading. Tujunta tetap erdahin ibas krina situasi, menjaga ketahanan ekonomi ta, pangan, pakaian bagai pekrina keperluan ibas jabu. Karena si endang tetap perlu silumbakan, gelah tetap tercukupi keperluan jabuta, gelah tutuslah kita erdahin. Adi tutus kita erdahin, sidatkan ulih, adina bagai, maka laja di beban man bantah. Jangan tetap berkemalangan man Tuhan, ibas kita erdahin, labo gunan cukupi keperluan ta saja. Tapi arah dahin tape, bahan simin nampati kalak sideban, ibas kekurangan ibas keluhna. Kita ngelai arah kiniliten jabunta. Enda makap kami banci sekan kami, bujur Tuhan si masu-masu. Shalom.